पॉलिटिकल साइंस कोर 8 यूनिट 1 रो परीक्षा उपयोगी 2 नंबर क्वेश्चन जहाँकि व्हाट इज न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड इट्स मीनिंग बैकग्राउंड्स इम्पोर्टेंस कहवा गले नूतन संस्थावाद कौन यार अर्थ या पछुवा कारण कौन कौन यह किपर सृष्टि है यार गुरुत्व कौन यही विषय कौन रही प्रथम हूँ व्हाट इज इंस्टीट्यूशन इन पॉलिटिक्स यही नूतन संस्थावाद को पढ़िया पूर्व प्रथम जाणीनवा जे संस्था बा अनुष्ठान प्रथमे कौन देन व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस आम देखी नवा जे यार दृष्टिकोण गुड़िक कौन कौन थिला बा व्हाट इज न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म नूतन संस्था किपर गठन है यह कहीं आवश्यक चलतु ये वीडियो रे देखिबा देरी न करी आरंभ करुछि। यही किसी समय पूर्व आपण मानक मु एक्सप्लेन करी जे नूतन संस्थावाद बुझापी हेले प्रथम आमको संस्थावाद बा अनुष्ठान कौन बुझा आवश्यक चलतु देखि नवा। इन पॉलिटिक्स द टर्म इंस्टीट्यूशन रिफर्स टू an established structure within a society that has a specific role in the political process. This institution carry out functions such as decision making, implementation and reform in the political sphere. कहवा गले राजनीति रे अनुष्ठान अर्थ एक समाज मध्य प्रतिष्ठित संरचना को बुझाई था जहाँ राजनैतिक प्रक्रिया रे एक निर्दिष्ट भूमिका रही। यही संस्था मानक द्वारा राजनैतिक क्षेत्र में निष्पत्ति ग्रहण कार्यकारिता संशोधन इत्यादि कार्यमान संपादित होता है। जपरी एक राजनैतिक संस्था को चलैवाई हेले निहाती आमको तीनोटी संस्था आवश्यक जेपरिक कहवा गले एजुकेटिव जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव। यही राजनैतिक अनुष्ठान गुड़िकर मुख्य उदाहरण गुड़िक कहले गवर्नमेंट बॉडीज को बुझाइबा ता सहित पॉलिटिकल पार्टीज एवं इलेक्ट्राल सिस्टम को बुझाइबा। ये गवर्नमेंटाल बॉडीज कहले आमे संसद न्यायालय कार्यनिर्वाह को बुझा तासह पॉलिटिकल पार्टीज कहले कौन ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक टू गेन पॉलिटिकल पावर थ्रू इलेक्शंस संगठन जहाँ निर्वाचन माध्यम राजनीतिक शक्ति हासिल करने को चेष्टा करता है। एवं इलेक्ट्राल सिस्टम कौन निर्वाचन किपरि परिचालित हुए ताहाको किपरि परिचालित करा जाय थाए। साधारण रूप कहवा गले राजनीतिक अनुष्ठान गुड़िक श्रृंखला बजाय रखा सहित स्थिरता सुनिश्चित करने एवं एक समाज मध्य शक्ति बंटन को आकृष्ट करिबारे सहायता करिथांती। संस्थावाद कौन वन ऑफ द न्यू पर्सपेक्टिव इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यही तुलनात्मक राजनीति रे थिबा नूतन दृष्टिकोण मध्यरु गोटे यह मुख्यतः प्रत्येक राष्ट्र सरकारी संस्था मानक ऊपर नजर रखि थाए बा ध्यान दी थाए। यही दृष्टिकोण रे राजनैतिक दल अमलातंत्र आंचलिक दल उपर गुरुत्व दिए नहीं कहवा गले टोटाल ये कौन करे राजनीतिक दल किंबा अमलातंत्र बा आंचलिक दल उपर मुख्यतः भावे दृष्टि देई न थाए केवल ये कौन करि थाए सरकारी संस्था मानक ऊपर ही नजर रखि थाए। One of the new perspective in comparative politics, it mainly focus on government agencies and institutions in each countries. This approach does not emphasize political parties with bureaucracy and regional and divisions. चलो देखिए ना भावे चलो तो यही संस्थावादर किसी साधारण तथ्य जानी ना जहाँकि मुख्य भूमिका रही यही क्वेश्चन देखि नियंतु। The person who runs the institution in the person escapely the president or prime minister अनुष्ठान मान को चलुवा व्यक्ति विषय जेपरी राष्ट्रपति कि प्रधानमंत्री हूँ ना कहीं नो मैटर हाउ पावरफुल द पर्सन इज इट लिमिट्स द रूल ऑफ द पर्सन से राष्ट्रपति कि प्रधानमंत्री हेले मध्य सेमानक गुरुत्व न दे सेमानक कार्यकाल को ही गुरुत्व दे थाए। व्यक्ति विशेष माने जिते शक्तिशाली हेले मध्य यह व्यक्ति विशेष भूमिका गुड़िक सीमित रही थाए। दिस इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मोस्ट इंस्टीट्यूशंस एंड इट लिमिट्स द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द पर्सन। यह अधिकांश
ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମିତ ରଖିଥାଏ। ସପୋଜ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା କି? ନା ଏଇଟା କେବେ ସଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା? ନାହିଁ ନା। ତ ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ କରେ, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲିମିଟ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହି ସଂସ୍ଥାବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଥିଙ୍କର ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଭେଲବେନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗହଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଲବେନ୍ କ'ଣ କହିଲେ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ କନସେପ୍ଟ ଲାଇକ୍ କନସ୍ପିସିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ କନଜମ୍ପସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ହାଉ ସୋସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଇକୋନୋମିକ୍ ବିହେଭିଅର୍। ସାଧାରଣ କହିଲେ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ଆଚରଣ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ତାହା ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ କ'ଣ ବ୍ୟାଗହଟ୍ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଇୟର୍ଲି ପ୍ରପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡିଂ ଦ ଫର୍ମାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେପରି ତାହାର ଗଠନ ଏବଂ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନୂତନ ସଂସ୍ଥାବାଦ ବା ନ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଜିମ୍ କ'ଣ? The study of the state was considered a political part of comparative politics in the 1950s, but it was re-examined in the 1950s by James G. March, John P. Olson and other thinkers, and the development of neo-institutionalism for institutionalism। ଦେଖନ୍ତୁ 1950 ଦଶକ ସମୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜେମ୍ସ ଜି ମାର୍ଚ ଓ ଜୋହାନ୍ ପି ଓଲସେନ୍ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ଚିନ୍ତକ ମିଶି 1950ରେ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସଂସ୍ଥାବାଦରୁ ନୂତନ ସଂସ୍ଥାବାଦର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଇଟ୍ ଷ୍ଟଡି ଭେରିୟସ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ବୋଥ୍ ଫର୍ମାଲ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ such as the various and action of institutions as well as the choice of individual। ଏହା ଉଭୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଓ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ, ଯେପରିକି ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିଭିନ୍ନ ଆଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ତା ସହ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହିଅର୍ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ସେପ୍ସ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସୋସାଇଟି। ଏଠାରେ କ'ଣ କରେ, ମାନବର ଆଚରଣକୁ ପଢ଼ିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ମାନବ ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଅଲସୋ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଦ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ। ଏହା କ'ଣ କରେ, ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଏହି ନୂତନ ସଂସ୍ଥାବାଦ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦ ବିହେଭିଅର୍ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନିଂ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଏହା କ'ଣ କରେ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଚରଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଓଭର ଟାଇମ୍ ଆଡାପ୍ଟିଂ ଟୁ ସୋସାଇଟି। ଏହା ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖାପ ଖୁଆଇ ସମାଜରେ ଚଳିଥାଏ। ଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ସ ଦ ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍। ଏହା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଇଟ୍ କମ୍ପେୟାର୍ସ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଡିସିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉ କରେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅପରେଟ୍। ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଇଟ୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଭେରିୟସ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ସ ସଚ୍ ଆଜ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ। ରାଜନୀତି ଓ ଅର୍ଥନୀତି ତା ସହ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ଦ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଏହା କ'ଣ କରେ, ଏହା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଇଟ୍ କମ୍ପେୟାର୍ସ ଅଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲି ୱିଥ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ କନସେପ୍ଟସ୍। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଧାରଣା ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏହା ପରେ ଦେଖିବା ଦ ଡାଇମେନସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଜିମ୍ typically includes 1 is historical institutionalism, 2 sociological institutionalism, 3 is rational choice institutionalism, 4 is discourse institutionalism।
प्रथमटी हूँ कौन ऐतिहासिक अनुष्ठान, द्वितीयटी हूँ कौन सामाजिक अनुष्ठान, तृतीयटी हूँ कौन जुक्तियुक्त चयन अनुष्ठान, चतुर्थटी हूँ विभ्रांतिकर अनुष्ठान। बर्तमान देखा हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म बोले कौन। हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म इट्स फोकस ऑन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ओवर टाइम। देखो यह समय अनुଯାयी अनुष्ठान गुड़िकर ऐतिहासिक विकास एवं विवर्तन उपर ध्यान देते। साधारण भाषा कहवा गले यह हेडिंग रू जना पड़ जाऊँ जहाँकि इतिहास को लेकिन यहाँ गठित हो जेपरिक पूर्वर कौन निष्पत्ति घटी वर्तमान फलाफल को मध्य कौन तुलना करें कौन यह ऐतिहासिक निष्पत्ति मान को गुरुत्व दे था। तेणु लिखाई कौन अच्छी एम्फासाइजिंग फास्ट डिपेंडेंसी एंड दैट इम्पैक्ट ऑफ पास्ट डिसीजन और करंट आउटकम्स आराम रे बुझे जाइए। पुणी आमर आसूँ कौन सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म। ये सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म कहले एथरे हेडिंग जना पड़ जाए कौन ए सामाजिक अनुष्ठान को बुझे जहाँ कौन यह समाजर ढांचा नीति सांस्कृतिक आदर्श एवं मूल्यबोध आदिर विकास एवं आचरण को ही प्रभावित करता है। यह समाजर जेकोसी कौन सांस्कृतिक भाषा बा सांस्कृतिक चालचलन मूल्यबोध आदि को ही नहीं गठित हो। देखिए तो लिखी कौन examine how culture norms and values and social practices influence the development and behavior of institution, focusing on social legitimacy and cognitive frameworks। आराम रे बुझीगला सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म कौन। बर्तमान देखा कौन रेशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म। देखो चुक्तियुक्त चयन अनुष्ठान कौन जो व्यक्ति निजर स्वार्थ को हासिल करने आनुष्ठानिक संरचना मध्य चुक्तियुक्त भाव में कार्य को हासिल करता सहित यही अनुष्ठानटी ध्यान दे था जे यही चुक्तियुक्तता सत्वे संस्था गुड़िक किपरि भल भाव चली पारे एवं किपरि यार आचरण उपर प्रोत्साहन एवं प्रतिबंधक सृष्टि करे यह कार्यरत करें। से लिखे कौन ये इट बेस्ड ऑन द आइडिया that individual act rationally within institutionalism structures to maximize their interests. This dimension focus on how institutions provide incentive and constraint on behavior। बर्तमान यहाँ आराम बुझे बर्तमान जो कौन डिस्कर्बिंग इंस्टीट्यूशनलिज्म विभ्रांतिकर अनुष्ठान। एथिरे गोटे अनुष्ठान जहाँकि यार नीति यार गठन एवं धारणा ता सहित यार वक्तव्य एवं जोगाजोगर भूमिका को गुरुत्व दे थाए। बर्तमान जी भाव शेष कथा आमर कनक्लूजन देखि ना निजम एम्फासाइज दैट इंस्टीट्यूशन शेप ह्यूमन बिहेवियर बाय एस्टैब्लिशिंग रूल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस। इट हाइलाइट्स द इम्पोर्टेंस of historical context path dependence and the interaction between agents and structure। Institution influence outcome and often lead to convergence in practices making change difficult but not impossible। देखिए ना को यही नूतन अनुष्ठान गठन सह नियम आदर्श और मूल्यबोध को प्रतिष्ठा करी मानव मानकर आचरण को आकृष्ट करिथांती। यह कौन करे यह ऐतिहासिक निष्पत्ति को गुरुत्व दे था एवं से जो ऐतिहासिक बा इतिहास बा पूर्व जोड़ा घटी जाइए से निष्पत्ति से यार चालीचलन तार गठन भित्ति को कार्यधारा को गुरुत्व दे था एवं यही नूतन संस्थार परिवर्तन हवाटा कष्टसाध्य किंतु यह असंभव नुहे।